Thank you, okay, thank you, and congratulations to Team Karnataka to start with, to Kiran sir, Mr. Sandil, Aryan, Venkatesh. Big round of applause to all of us. Lakshmi pouring into the store. With that blessing, for that they have given a big round of applause. What is the name of anyway, the person who is accountable. Accountable at home, it can be your father here or a kid. But I tell you, there is a reason they are being doing. Then to honor Aryan. He's going to take care of all the back-end operations. You need to keep it Venkatesh. The store should not have any deviations. The show should be more profitable than 125%. With that blessings, let me give a big round of applause. And one photograph with all of us. Yes, sir. 100%. This is the most important photo. The story is in your hands now. Sorry, sir. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಿಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಿಡಿ. ಕೊಂಚ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ About? ಬಟ್ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್ Good morning, Bangalore. I am extremely happy and delighted to be part of this new store launch. We are now 6th store in Bangalore, in Marathali. We have been here since last 7 years. We have been getting a lot of demand from local customers to open stores at Marathali. So we are now here. Thank you so much. ವಾಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ We will have more stores in Bangalore. We are looking forward to come into other catchment like HSR Layout, Orion Mall and many more. How many branches throughout India, sir? Pardon? How many branches are there throughout India? In Bangalore? Throughout India? Throughout Tamil India. Nadu, This is 36th store in throughout India. How about in Karnataka, where and all, Bangalore? Karnataka, right now we are in Bangalore. We will soon open stores in upcountry market of Karnataka, starting from nearby towns. What's your major new items? Only diamonds or gold? We will continue playing in the same field. We are right now playing in diamond and studded jewelry market. We will continue playing in the similar field, but we will come up with more innovative product to feed the market. What are the new offers, benefit schemes? Right now we are running a Varalakshmi offer, wherein we are giving gold coin for this month. What is the discount they give? This month new is Varalakshmi offer. So anybody who comes and buy worth rupees 2 lakhs, he will get gold coin from us. Thank you, Bengaluru. Thanks to PMJ. This is our 6th store in Bangalore, and we'll be opening more stores. Thank you for the press for coming. And we are PMJ family, and every customer of and each people in Bangalore is our customer, and we want to make them as customers because we have the best design, best product, best service, best hospitality. Thank you very much. Thank you, press also. ಸರ್ How about ಬೇರೆ opening in ಬೇರೆ Karnataka? ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టోర్ ఫార్మాట్స్ మాది ఉంది. ఇప్పుడు జయనగర్లో చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ లార్జ్ ఫార్మాట్ స్టోర్ అది. సో అక్కడ కలెక్షన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ మారతల్లికి ఇప్పుడు ఇక్కడ మారతల్లి వాళ్ళు అక్కడ వరకు రాలేకపోతారని ఇక్కడ మారతల్లిలో ఓపెన్ చేశాం. ఇప్పుడు మాల్స్లో వచ్చే వాళ్ళకి మాల్ స్టోర్స్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇట్లాంటిది వేరే వేరే లొకేషన్స్ కూడా మేనేజ్మెంట్ Sir, చూస్తుంది. how about opening in Kamanalli? కమనల్లి ఒక ప్రాజెక్ట్ మే హై సార్. బాద్ మే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆలోచించి చేస్తాం.
స్పెషల్ డిజైన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఇక్కడ జనరల్లీ అన్ని డిజైన్స్ యూనిక్ పీసెస్లే అండి పిఎంజేలో. ఎందుకంటే ఒక్క మాట ఎవరు చెప్పింది మీకు చెప్తాను. మా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 డిజైనర్స్ పనిచేస్తున్నారు. 100 డిజైనర్స్ రోజు ఒక్కొక్కరు అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 డిజైన్స్ చేస్తారు. ఆ డిజైన్స్లో నుంచి ఒకటో రెండోనే అక్సెప్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అది కారిగర్ దగ్గర వెళ్ళి కారిగర్ దగ్గర నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఒకటే అవుతుంది. సో 100 డిజైన్స్ చేస్తే ఒకటే అప్రూవ్ అవుతుంది. అట్లాంటి యూనిక్ పీసెస్ పిఎంజే దగ్గర. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ಸೊ సరే ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ದಿನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏನಂದರೆ ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ PMJ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ತುಂಬ ವಿನ್ಯಾಸವಾದ ಇದು ಒಡವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್.